Maliens ambe au be foka au be wali mandoni wati na Mali kono ani Mali koka anga foli bise jamana duma kosobe Malien bika ouverture média la djien fanta ani nani fe ambe jamana dum vo ku wali mandon kosobe kaira Malien on a ka fo ni wati na be ouverture média de ka anga plateforme besan fait chaîne YouTube page Facebook foka table Instagram sera là au quoi fait site web be ouverture média bolo désormais ni au www.ouverturemedia.ml Malien ambe tarata dunya la bi septembre kalo o kle muka ani shaking san bafla ani mugani kele ambe ola ni wati na ouverture media la jamaka cha anga mado bi ari porla ni wati na ko Dr Shogel ko gala maiga kanga na malla utambe okume o srakla la on nana kene wereka on be kene munga ni kene sanuma de Malien ambe sikaka ama nyini jamana dunve u ka partager les citoyens Malien nyimo be ka partager sabula on beta kene nyumonga kene munumbe ka be seka dusudo maula abiseka jamana dumbo ko chama kalama ni wati na ambe kene munka Malien oye kene sanuma imbi sikaka anga Mali politique mado be ni atoko ko nyankoro ye samake ale de ka parti politique to ko PACP ay baranyuma baro dike aya yira ka foko kuna fundila ka ke sababu yanga ka keneka Malien on ka keneka o sababu abelebele folo jume ka donga fo ale yebi bara muna jamana kono o kelingi flana kaseka dusudo anga politique mawla mungo ko be fenga nga jamana mara uka donga fo jamana mara ti da doranye ke wali mugo be odela Mali kono di watina aka donga fo karsa ko ka be fenga ke anga jamana president nga yana ka ke anga jamana nyema ne ko ay munga jamana nyinde est-ce que ay kodo ke jamana nyi yani bichewa on be fengo de don o yebi u baranyuma muna akaka anga kaka kene uka kaseka ka baranyuma njama be ka ira jamana do na ma nyini Malien aya partager kosobe aya partager an kanu bago be ka partager en vle damuna nyeta la amena do akono de la sisa ni jardin d'enfants belebele bado de mu malaka jo badala bukuya commune 5 kono badala buku ka ya ira ka fo u ka maire ye ka korofo la ko aya ira ka fo ko ni badala buku belebele bataka laje Malien ki ba ka fo ko jardin d'enfants tia demsenu mitan nani yoromuna ko tia jardin d'enfants belebele o to dungai anazara kan koro ko publiki beje yoromunye o sababu la ye samake de ko kale bina wulika jo sabati ninga seka jardin d'enfants belebele bajo ka di badala buku ko ma Malien waya bo ayre kuna warla ka foko gouvernement de ademe ka foko made soro ote yankoro ya sama gaba do ONG baba bulu abi deme ke jamana ngono ote bikoye wa mina munvo awye niya aka école so binani ni sabanadi ay munjo jamana ngono ay école so jo on retara kene chamanka fo kajulu maro wera landaro kene uka o kofa ay fourage chama jo gadi jamana duma ka bo ayre kuna warla aka korofola akoko ne école so munavla dans la Malien ko ni njora million bisaba ani doni a Malien we kabako de ngamna do akono na ayre be kono na nay ameta kuma dama wa barakala munumbe fana amta kuma du yerama wati na chorno njede be micro lan wakati na ambe fulla sankanu bagawma ka wali nyumando ka fo ombita kerebeka ayre kemeka kaskudo ni wati na wala sa gabaku kana seka ankungulo soro ninga équipe de keneka donc bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum ani bara somo beri tarbashi tawla ba ayre nyete kula sa et ni Furaba ça va? Ni PACP Furaba de Otea. Oui, bien sûr. Tarbachiti la Furaba ja. Bah, donc ni excellence ya. Ok, am gere excellence la jona. Sarigi famo yeli mancha. Ni famo yedro bi teriaki teka duma. Assalamu alaikum excellence. Somo bedi. Tarbachiti la. Bah, somo ko kene. Ni le grand chorno ya. Ay ni ti le grand chorno de excellence. Oh nyamabi ko sobe. Afo nyama ko wuro binaga ne. Ko wuro binaga. Merci excellence. Aba na ni ga chantier la. Donc nati ki mabashi ni biseka yoro yira na manto la minyi ngal damodo tenkula. Ibe kan baranyuma munge jamana kono mauka seka bo anafa mon kalama. OK. Merci beaucoup excellence. Malien ama nyinali bi ay do fra partager lika ne jamana jodi. Citoyen nyuma be kan na partager parce que kadon yanga politique mo ko nu takete kuma bay ami fenga umara de ami seni na dokera kuma lati am mo bi kewalo de la kayi o ale école so binani ni doni jo jamana ngono ka fourage jo ka mobla ka ta kalana nazara jamana wula o we mai mamumbe no ko vraiment o ka ko manga dugo kwa o manga dugo abika sabe ka dusudo politique ma warla be ka doke jamana nyi anga date gouvernement ma on mo gote okola donc ayra nyibala ne école so ni jardin d'enfants belebele bade munjora badala buku kono nana suku kerefe aya partager ko sobe amna do kono nana bismillahir rahmanir rahim excellence oui tiono ye barake de anye barake ni doye me commune 5 de kono nsera ya monsieur le maire l'honorable Amadou Ouattara
ni ale ye commune 5 maire a ko hami min b'ale la ko ni y'a san 10 ni kɔ ye u bɛ ka jardin d'enfant public ɲini k'a jɔ Badalabugu ale bi hami n'o ye politique tɛ ale bolo wari ɲini ye wali yɛrɛ ɲini ye i bɛ se ka i ka sigidala mɔgɔw dɛmɛ cogo min na yiriwali bɛ se ka ji di cogo min na a ko ni a ka di n ye ale b'a fɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma n'o ye an ka mouvement politique mun b'u bolo n'a tɔgɔ ye ko notre commune avance o ye commune 5 yɛrɛ ka ɲɛtaga ani yiriwa bɛ sabati cogo min na a ko an k'an bolo di ɲɔgɔn ma a ɲɛmɛ n ka baarakɛtaw la Mali kɔnɔ a ka d'a ye an k'an bolo di ɲɔgɔn ma walasa ka baara dɔw kɛ ale ka commune kɔnɔ o kama an bɛnna ko la politique mɔgɔw bɛ bɛn population kɔ kan mais nin bɛnkan kɛra population ka hɛrɛ kama population kanuya la donc an bɛ bɛnkan min kɛ ko kana ale haminaba ye jardin d'enfant ko de ye bi ko n'i ye Badalabugu jateminɛ ko jardin d'enfant public tɛ yen ni se tɛ mɔgɔ min ye k'i ta bila privé la denmisɛnninw bɛ tilen ka tunu denmisɛnninw bɛ tilen ka taa mobili fɛ denmisɛnninw bɛ tilen colocolo la bɔlɔn kɔnɔ a ko vraiment Badalabugu n'o man kan ale ni Badalabugu dugutigi donc u y'a laɲini ka nin yɔrɔ in yira k'an ka se ka jardin d'enfant jɔ a la ɔ an ko a ma an bɛ jardin d'enfant jɔ an nana ka na kilasi 3 ɲɛgɛn 4 ani ɲɛgɛn intérieur 1 directeur ka bureau kɔnɔ direction 1 ani salle d'attente kɛ ka sɔrɔ ka aménagement fana kɛ a nisɔndiyara kosɛbɛ kabini an ye baara daminɛ an ko an bɛna baara in kɛ ka ban en 90 jours n ye entrepreneur jolen ta Umar Traoré a nana baara min kɛ n b'a to sɔɔni maire yɛrɛ k'i da don a la n'a sɔrɔ a y'ale nimisi wasa n'a ma nimisi wasa nka an bɛ yɔrɔ min na bi tile 40 ma dafa kosɛbɛ ɔ n'i ye baara kɛlen lajɛ i hakili bɛ latigɛ k'a fɔ ko a ti tile 90 in sɔrɔ tugun an ko an bɛna $30 hakɛ de don a la walasa ka denmisɛnninw bɛ se ka lafiya cogo min na n'i yɛrɛ ye kilasi in kɔnɔ lajɛ 9 mètres sur 9 mètres de don ka bonya ka fɛrɛ n'i y'a jɔcogo jateminɛ ni kuma ka di n da n b'a fɔ ne ma a ɲɔgɔn jardin d'enfant public ye Bamakɔ yan n'a dun ma sɔrɔ Bamakɔ yan peut-être a tɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ ɔ ne bɛ nin kɛ mun na politique kuma cayara politique mɔgɔ ka ca bɛɛ ko n nɛn ka di bɛɛ ko n bɛ se mais i t'i nɔ ye mɔgɔ si kɔfɛ kuma dumani kɔ donc o kama n ko walasa ka anw ni tɔw bɔ ɲɔgɔn ma an k'an cɛsiri an ka walew kɛ donc an ye kilasi 40 kɔ jɔ Mali kɔnɔ nin y'a 43nan ye 43nan Mali kɔnɔ ka fara o kan an ye école karamɔgɔ Siso an y'o jɔ dugu 7 kɔnɔ dugu 7 ka école karamɔgɔ Siso jɔ dugu dɔw la an ye denmisɛnninw ka tulonkɛfɛn dɔ bɛ yen a ɲɔgɔn tɛ Mali yɔrɔ si u bɛ yɛlɛ kan n'u y'a munumunu k'a munumunu a bɛ courant don olu ka batterie la a bɛ courant batterie charger u bɛ lampan mɛnɛ a la donc lampan courant man ye u b'o ta ka taa n'a ye so ka taa kalan kɛ n'a ye ka fara o kan an ye livre caman di ekɔliso caman na walasa kalan bɛ se ka yiriwa cogo min na denmisɛnninw bɛ se ka lakalan ka ɲɛ cogo min na kalan tɛ ɲɛ livre kalan kɔ donc an ye manuel di denmisɛnninw bɛɛ ma i n'a fɔ mɔrɔmɔrɔ i n'a fɔ ferekɔrɔba i n'a fɔ dongorona i n'a fɔ dugu caman an bɛ continuer k'o kɛ donc maire yɛrɛ bɛ an bolokɔrɔ yan ɔ nka aw yɛrɛ ɲɛ b'a la n b'a dɔn maliyɛn bɛɛ ɲɛ b'i la ka taa Gabon an ka mɔgɔw yɛrɛ fana sigilen bɛ Gabon Côte d'Ivoire Faransi bon mɔgɔ mɔgɔ ɲɛ b'a la u k'a lajɛ bâtiment in bɛ cogo min na bi ne kɔni nimisi wasara
ɔ nka ne ta tɛ an b'a kɛla k'a di mun ma n'olu nimisi wasara nimisi wasa t'o kɔfɛ an kɔni jɔyɔrɔ ye nin ye yanni an ka taa kilasi wɛrɛ kɔnɔ a ka di n ye maire bɛ yan o fɛɛrɛ ɲuman bɛ e yɛrɛ kɔnɔ awɔ aw ni ce aw ka kulomajɔ la. Merci beaucoup excellence an b'i fo kosɛbɛ an b'a ɲina caméraman ka sigi hali bi yanni an ka maire ɲininka vraiment excellence ala ka i mɛn an kɔrɔ ala k'i mɛn an kɔrɔ baarakɛla ni baarakɛla mɛnna an kɔrɔ nafa b'o la voilà nka maa minnu bɛ yen n'olu tɛ baara kɛ n'olu mɛnna an kɔrɔ a bɛ kɛ fu ye. Ko rien ne gêne ceux qui ne travaillent pas que la présence de ceux qui travaillent. Cikɛbali a tɛ siran foyi ɲɛ cikɛla kɔ parce que ni cikɛla jɛna wajibi i na wuli ka bɔ i nɔ na parce que n'i ma wuli jama bɛ taa o de nɔfɛ donc an bɛ tɔw la keleya de kuma ba tɛ Mali politique kɛ tuguni dɛ an b'a yira mɔgɔw la f'i ka wuli ka wale de kɛ donc an b'o sira de kan awɔ. Merci beaucoup donc entre temps monsieur le maire an bɛ se ka taa classe wɛrɛ la an ka taa classe wɛrɛ kɔnɔ excellence an b'o kɔnɔna yira nin ye classe fɔlɔ kɔnɔna de ye a yira ka ɲɛ maaw k'a ye an bɛ fɛ an ka politique maaw ka keleya de dɔ de kɛra an ka don direction kɔnɔ dɔ de kɛra kuma ba la anw mɔgɔw bi kɛwalew de la an ka jamana kɔnɔ bi bi in na Mali mɔgɔw bɛ o de la an bɛɛ kana sigi k'a fɔ ko gouvernement de a bɛ ta dɛ an ka faama minnu ko k'u bɛ fɛ ka anw mara u fana ka dɔ kɛ an ka ye o la n'o kɛra an b'a dɔn k'a fɔ hali n'u nana kɛ don nataw ye président ye walima premier ministre ye walima ministre yɛrɛ ye an b'a dɔn ko u hakili bɛna to jamanadenw na donc nin waati in na an bɛ ye ka kɛnɛ kan kɛnɛ sanumanba a bɛ ka nin de jɔ ka di badalabugukaw ma maliyɛnw miliyɔn 30 bɔɲɔgɔnko kɔnɔ wa a ko kɔrɔfɔ la nin y'a ka ekɔliso 43 de 43 o tɛ wa ye ka di jamanadenw ma anw yɛrɛ taara kɛnɛ caman kan ka tɛmɛ ka tila ka fourage kɛ ka di jamanadenw ma ka tila ka an ka funanŋɛniw caman bila ka taa kalan na États-Unis ani tracteur ka tracteur caman di dugu caman ma ne hakili a tɛ tɛmɛ nin kan dɛ ale kɔfɛ n t'a dɔn kɔni n m'a fɔ n ko politique ma tɛ mun y'a ɲɔgɔn kɛ dɛ nka a bɛ sɔn ka dɔgɔya monsieur le maire somɔgɔw bɛ tɔgɔ duman jamu Amadou Ouattara commune 5 maire de commune 5 maire d'accord donc ko in sɔrɔla cogo di parce que y'a fɔ an ye ko aw de ye wulikajɔ sabati ka ɲɛsin ale ma k'a fɔ ko aw mago bɛ jardin d'enfant dɔ la sigida kɔnɔ tara kɛra ten. Merci beaucoup yɔrɔ a y'a fɔ cogoya min ma n b'a sɛbɛntiya généralement politique mɔgɔw bɛ baara kɛ ka nafa de ɲɛsin u yɛrɛ ma mais n ma d'a la ni ne n'ale ta y'o ye nin y'a an donna ɲɔgɔn na notre commune en face commune kɔnɔ n'u ye n taabolo ye k'a diyar'u ye olu ye wulikajɔ kɛ ka nin mouvement politique dilan ko notre commune avance ka ne kɛ o président ye bon ale fana ye PSP président ye alors an ko an bɛ tigɛ di ɲɔgɔn ma politique kun kan an ka ɲɔgɔn dɛmɛ a ko bon ne ka dɛmɛ n bɛ se ka mun lase ma teliya la o ye ni la petite enfance a bɛ fɔ a ma tubabukan na la petite enfance denmisɛnninw minnu ma se ekɔli la don ye mais o ni yɔrɔ ka kan o bɛ se ka lasago yɔrɔ min na ni somɔgɔw bɛ se ka ci wɛrɛ sɔrɔ ka kɛ n'o a bɛ fɔ o ma jardin d'enfant a ko n'o bɛ sɔrɔ o yɔrɔ bɛ sɔrɔ commune kɔnɔ o bɛ n bolo n b'o d'i ma don min an bɛ na première pierre posée yan a bɛnna le 22 juillet 2021 an nana an ye première posée a y'a yira n na k'a fɔ tile 90 kɔnɔ ale bɛ tila nin baara la ni kuma diyara n da a ko octobre kalo nata ekɔlidenw bɛ kalan k'a kɔnɔ donc hakili la olu o fɔlen ni bi cɛ an ma tile 90 sɔrɔ fɔlɔ hali an ma surunya a la wa mun bɛ yan hali n'a danna nin dɔrɔn ma kalan bɛ se ka kɛ nin kɔnɔ kilasiw bɛ Mali kɔnɔ mun ni État ka ɲini olu ye ni kalan bɛ k'u kɔnɔ donc hali n'a danna ta kalan bɛ k'a kɔnɔ mais hakili la a tɛ dan ta n'Ala sɔnna a ma donc o kɔrɔ ye ko mun fɔla kɔn bɛ kɛ fɔlen ɲɛ mun a fɔra ko tile 90 kɔnɔna na baara in bɛ ban ne ka jate la a bɛ ban ka sɔrɔ tile 90 in ma se o ye layiru timɛ ye donc i ye mun fɔ k'a kɛ donc a nafa bɛ se Badalabugu population ma mais ne yɛrɛ b'a dɔn
awa ne yɛrɛ bilala gɛlɛya kɔnɔ parce que ne denkɛ ne y'o sɔrɔ Badalabugu yan o ye jardin kɛ fa Torokɔrɔbugu de Kilaki la fa Torokɔrɔbugu ne yɛrɛ de tun b'a ta ka taa bila tuma dɔw la n ka baara bɛ cɛn an bɛ dɛsɛ ka taa ta a kelen bɛ to yen fɛngɛ animatrice bɛ k'a kɛrɛfɛ fa ne ka na waati min na o ye degun min lase ne denkɛ fɔlɔ ma ne b'o dɔn donc bi ne ka jardin sɔrɔ ka jɔ Badalabugu kɔnɔna na o ye ne ma koba de ye n y'a fɔ n ko depuis n donna politique la ni action diyara n ye n b'a fɔ nin de diyara n ye ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen kan parce que n bɛna mɔgɔ de dɛmɛ mɔgɔ minnu mako b'a la mɔgɔ minnu olu ye sini ɲɛsigi ye n'a bɛ fɔ a ma la petite enfance bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ni denw ladon ko ɲuman kɛra k'u tɔbɔtɔ ka ɲɛ jardin na o de b'a to u bɛ se ka école kɛ o mais n'i ma jardin ɲuman kɛ a ka gɛlɛn e ka se ka taa fan sɔrɔ i yɛrɛ la kalanko la donc an hakili la ni jardin ɲɛna dɔrɔn awa premier cycle bɛ ɲa second cycle bɛ ɲa lycée ni fɛn tɔw bɛɛ bɛ kɔnɔna na donc ni mɔgɔ mɔgɔ y'a ka action ta ka ɲɛsin éducation ma ne fɛ dan to o tigi dandoli la parce que c'est tubabukan na a bɛ fɔ aider le citoyen à devenir un homme d'État o bɛ daminɛ tan de voilà donc hakili la a ye nin ju jɔ n bɛ se ka foli de kɛ ka ɲini Ala fɛ a ye nafolo bɔ yɔrɔ min na o miliyari ɲɔgɔn caman k'a sɔrɔ a yɛrɛ kun n'o tɛ caman bɛ musaka bɛ sɔrɔ mɔgɔ caman bolo o t'a don nin na koyi a y'a don nin na Ala de b'a sara n'o tɛ hali n'an ko an bɛ wari compter ka d'a ma an tɛ se k'a sara sɔrɔ parce que an b'a dɔn a bɛ nafa mun don Badalabugu kɔnɔ Badalabugu dɔrɔn tɛ dɛ CEMA 1 ni CEMA 2 hakaja commune tɔw ni yan diyara mɔgɔ o mɔgɔ ye a dayɛlɛla bɛɛ lajɛlen de ye bɛɛ bɛ n'i yɛrɛ sɔrɔ yan n'Ala sɔnna a ma hakili la baara mun don a y'an nisɔndiya a daminɛ y'an nisɔndiya n'Ala sɔnna a ma inauguration na an bɛ kuma ka dɔɔni to an kɔnɔ parce que inauguration don an ma d'a la ni an bɛna fɛn sɔrɔ ka fɔ donc an bɛ mun fɔ k'a yira bɛɛ lajɛlen na nin baara in diyara an ye awa an b'a dɔn k'a fɔ nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye a bɛ nin kɛ Mali fan bɛɛ awa politique mɔgɔ mun don ale b'a kɛ de k'a fɔ ko tɔw k'a fɔ a ka lakali donc awa n'i y'a ye a bɛ laɲini mun na taalen ɲɛfɛ candidature ko kuma bɛna kɛ k'a fɔ ko jamana jɔ bɛɛ bɛ nin kama bɔ mais hakili la Mali kosɛbɛ yanni an k'a fɔ k'an bɛ président da awa a ka ɲini ka dɔn politique mɔgɔ mun ko a ye danaya sigi n kan a yɛrɛ ye jɔn ye fɔlɔ a bɛ se mun na a ye mun kɛ ka tɛmɛ n'olu ɲininkaliw kɛla a ka ca Ala fɛ awa tubabuw b'a fɔ ko tirer le bon gré de l'ivraie o bɛ bɔ a la donc kun t'a la tuguni wari bɛ n bolo n bɛna mɔgɔw san n'a ye o fɛn tɛ dɔ kɛr'o la sa ne ka jate la jamana jɔ kuma de sera parce que an sɛgɛnna n'an dun sɛgɛnna an ka mɔgɔw sɔrɔ an bɛ se ka danaya sigi mɔgɔ minnu kan u kunu dɔnnen don u kuntilenna dɔnnen don maa mun ye wulikajɔ kɛ ka nin baara ninnu kɛ 42 écoles a y'o créer ka sɔrɔ a ma kɛ président de la République ye an ka jate la n'Ala ye président a nɔgɔya ye a bɛ fɛn dilan mun ka bɛn nin bɛɛ ye parce que a tɛ wari ɲini k'a fɔ ko a b'a yɛrɛ dilan a bɛ wari ɲini k'a fɔ k'a bɛ jamana de jɔ an mako bɛ jamana jɔyɔrɔ de la an mako b'o de la awa diriger c'est servir bon ne ka jate la ale b'o sira de kan n'i y'a ye anw tɛ jɔ bɔ kɔfɛ mais n'i y'a ye anw bɛ ka jɔ ale kɔfɛ parce que an y'a kuntilenna de ye a bɛnna an ma an fana ko bon n'Ala sɔnna a ma a b'an dɛmɛ an fana b'a dɛmɛ a bɛ tɔgɔ d'an ma yan an fana bɛ tɔgɔ d'an ma koyi n'Ala sɔnna a ma donc n'Ala sɔnna a ma an bɛ yen de. Merci beaucoup an b'i fo kosɛbɛ i ka sigida la hali bi Ala k'i ka sigida yiriwa i ye mun fɔ a tɛ tɛmɛ o kan parce que monsieur le maire maliyɛnw kan ka fɛn kelen dɔ i ye mun fɔ n'an bɛna président kura ta sen na fɛn saba bɛ yen ne yɛrɛ bɛ tile k'o fɔ an ka jɛmukan na n ko an bɛna maa mun ta k'a sugandi ka taa kala fila ye jɔnni don maa nasugu jumɛn don tari est-ce que maa tilennen don zon don wa a bɛ nafolo ta wa o ye kelen ye filanan tari sigida kɔnɔ a tigi bɛ cogo di est-ce que a tigi ni sigidala kɔnɔ maaw bɛn bɛ wa est-ce que a ni jamanadenw bɛn bɛ est-ce que a bɛ don mɔgɔw ka kungow la o ye fila ye sabanan ne ko a ye mun kɛ jamana ye dɛ a delila ka yiri dɔ jɔ jamana ye yan a delila ka kogo dɔ jɔ jamana ye yan
n'o kɛra dɔrɔn an bɛ président ɲuman sɔrɔ donc an bɛ dugawu kɛ hali bi ala k'an garisɛgɛ président ɲuman na ala ka i fana mɛn an kɔrɔ monsieur le maire merci donc an b'a ɲini hali bi jamanadenw ka partager an bɛna entrepreneur ɲininka n'an tilala an b'a kuncɛ ni Yes Samake yɛrɛ ye ni ale ye PACP ɲɛmaa ye donc an bɛ kuma in kuncɛ n'a ye donc entrepreneur b'an bolo kɔrɔ entrepreneur somɔgɔw bɛ di k'e de yɔrɔ in jɔ k'a ban tile 45 kɔrɔ o kuma jinɛmɔgɔ dɔ de b'i bolo wa i ka nin ko in nin diliyara dɛ tɛ sa mais ni sugu tala dunkan kɛra min ye a bɛ jija ka baara kɛ o kɔnɔna na donc e de ye nin jɔ tile 40 aw teliyara sa tiɲɛ don wari bɛ baara kɛ nka ni entrepreneur fana kun kɛnɛyara tan cɛ kabako don koyi tarasiyo bɛ ka jɔ ka ɲɛ non a bɛ ka jɔ ka ɲɛ an ka denmisɛnninw de bɛna kalan k'a kɔnɔ an ka denmisɛnninw de bɛna walan k'u dege jɛnatigɛ taabolo la yan'u ka don école la c'est important u b'a yira sigidala kɔnɔ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yan u bɛɛ lafiyara u bɛɛ bɛn'u denw bila yan u bɛ t'u ka baarakɛyɔrɔ la yanni tile ka bin u bɛn'u denw da ɔ u kɔni bɛ tile ban yanni e de ka so jɔlen kɔnɔ an ɲɛ b'a la i bɛ ka hali staffu bɛɛ k'a kɔnɔ o yɛrɛ an yɛrɛ kɔni an ma deli k'o y'an ɲɛ yɛrɛ la ekɔliso yɛrɛ ni staffu o ye lafiya da ye ɔ nka maintenant c'est à dire que ko in bɛ cogo di bon ko nin bɛ ɲɛma comme ne tɔgɔ ye Umar Traoré et an yɛrɛ ka société ka entrepreneur de voilà EGIO voilà entreprise de gestion immobilière Umar Traoré ne ni ye ɲɔgɔn dɔn waati kunjan tɛ fɔlɔ voilà n y'a dɔn k'a to sira min kan n y'a dɔn k'a to faso baara sira kan a bɛ ka baara min kɛ jamana kɔnɔ n y'a ye a nana karisa n bɛ fɛ ka na école jɔ n ko problème t'a la a ko an b'a kɛ joli an ko bon école ni budget an b'a ta 30 millions an tora baara kɔnɔna yɛrɛ la a bɛ caman caman fɔ a ko Traoré n bɛ fɛ école baara kɛ ka ɲɛ n ko n'Ala sɔnna baara bɛ kɛ ka ɲɛ o tile 90 di ne ma o tile 90 kɔnɔna na ko n ka baara kɛ o kɔnɔna na n ko n'Ala sɔnna tile 90 yɛrɛ tɛ ban ka sɔrɔ baara nin ma ban tile 90 tɛ ban ka sɔrɔ baara in ma ban i y'o de ɲɛfɔ Yes Samake yɛrɛ i y'o de fɔ a ɲɛna donc a fana ko n'Ala sɔnna wariko la kana i jɔrɔ o la a bɛ wari di ne ma ɲɛma a bɛ wari di ne ma ta a nana fɔ karisa hali n'i b'a ye i bɛ foncer wari la a fɔ ne ɲɛna n bɛ dɔ fara n ye fɔlen min fɔ an bɛɛ la min kan n bɛ dɔ fara o kan a ka kɛ ka ɲɛ n fana ye baara ta o kan an b'a kɛ ka ɲɛ n ɲɛ bɛ safu mun kɛla la ani an bɛ crépissage jari mun kɛla la n'i y'a ye mɔgɔ mana fɔ ko tɔliso don ou bien école don a b'i kɔnɔna fili mais an bɛ ka baara kɛ ni o système de ye n'Ala sɔnna yanni baara tɔ ka laban aw yɛrɛ na don y'a la ka fɔ a ɲɛna parce que n y'a minɛ ni kan min ye n bɛ fɛ ka o baara kɛ n'o kan ye fana n'Ala sɔnna tiɲɛ an bɛ fɛ ka baara kɛ o position kan. Traoré kɛni ala ko waati yira na an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i jara. Merci beaucoup d'accord donc an b'i fo Umar Traoré tɔgɔ duman b'i la an ka jamu ɲɛnama t'i la nka o tɛ baasi ye i bɛ ka baara ɲuman kɛ i ka nin fɛn yɛrɛ finɛni dɔ b'a kɔrɔ a bɛ digi maa kunkolo yɛlɛ kosɛbɛ finɛniba de b'a kɔrɔla la o tɛ baasi ye komi an bɛ ka jɔrɔ gabakuru kana bɔ ka bɛn an kunkolo kan donc nin ye classe kelen an ka taa i ka filanan yira na ani sabanan o la an b'a laban ni excellence yɛrɛ ka kɔrɔfɔ ye maliyɛnw a y'a partager nin ye jamana jɔko de ye c'est à dire que n bɛ segin kɔrɔfɔ ka anw mago ti politiki maa la tuguni mun bɛna kuma dumanw fɔ an ye ka 5000 d'a ma ka 5000 d'a ma k'a nɛgɛ ka sɔrɔ k'an ka jamana mara o kɔni o banna pewu Mali kɔnɔ o banna n'i ma baara kɔni kɛ i tɛ k'anw ka jamana ɲɛmaa ye fo ka diɲɛ wuli yan nin kɔni y'o bannen ye fiyewu nin ye classe filanan ye classe nin kelen kelen kɔnɔ ventilo 4 de b'a kɔnɔ ventilo 4 ni clim kelen climatiseur bɛ bila clim bɛ classe nin kelen kelen bɛɛ kɔnɔna na jardin public tɛ jardin public ma an ye clim k'a kɔnɔ ne yɛrɛ laban bɛ sɔn ka na kalan ɲɛ bɛ boîte min na o ye clim boîte de ye donc an ɲɛ bɛ yɔrɔ mun na tan olu ye ventilo ye donc spot bɛ k'a la spot ampoule bɛ k'a la donc ani ampoule dɔw bɛ k'a la comme ça olu yɛlɛ bɛ jigin tableau fɛ voilà donc terrasse fana donc ampoule fana jigila terrasse la comme ampoule fana bɛ SRL la donc an bɛ ka baara kɛ o kan donc classe 3 donc a bɛɛ ye ventilo 4 ni clim kelen kelen b'a bɛɛ kɔnɔ donc ni directrice fana ka bureau clim b'a kɔnɔ ani ɲɛgɛn kelen ani donc salle d'attente kelen donc an b'a u jatew ta to position na mais ni classe kɔnɔ nin bɛ se ka école den denmisɛnnin joli bon an bɛ se k'a fɔ komi yan école sariya yɛrɛ la classe kelen ye école den 25 sinon nin ka ca n'o ye parce que classe yɛrɛ ye 9 sur 9 Mali kɔnɔ yan école tɛ yen min bɛ 9 sur 9 bɔ jardin d'enfant tɛ jardin d'enfant u bɛ taa yɔrɔ dɔ dilan dɔrɔn k'a dɔgɔya donc maintenant ale yɛrɛ ka école a bɛ école baara fɛn fɛn kɛra jamana kɔnɔ a ka dimension nin de a ka classe bɛɛ ka bon école ka se ka sigi lafiya kɔnɔna na maître fana ka lafiya kɔnɔ
donc a bɛ ka baara kɛ o position na ekɔliden bɛ don a kɔnɔ ni kuma diyara ne da ale ekɔliden 60 bɛ don a kɔnɔ voilà donc mais komi baara fana bɛ kɛ ni sariya dɔ de ye olu fana bɛ bato a kɔnɔna na o de ye ekɔliden 25 ye par salle voilà. Merci. Donc ni bɛ staff de don to à la même temps. Ni plafond descendant de. Ah ni plafond descendant. Voilà ni plafond de nte staff ye an bɔra yɔrɔ min na o ye staff ye nin bɛ ka kɛ jiri de la. Voilà donc an ka plafond menuisier ka plafond kelen plafond n'o ye plafond 5 ye o de bɛ ka kɛ ka baara kɛ yɔrɔ nin na. Très bien. Donc mais an bɔra yɔrɔ fɔlɔ min na o ye direction ye o bɛ ka kɛ ni staff de ye o ye tɔliso ye. Donc tol de b'a sanfɛ tolbag de b'a sanfɛ mais an y'a bɛɛ décorer ka staffu k'a la donc ka sportu k'a la ka clim k'a la donc hakili bɛ fɛn fɛn na so la donc à peu près an y'a caman k'a la donc biriki min fana donna la donc komi n'aw bɔla kɔfɛla la a bɛ n'a ye u bɛ yɔrɔ ma tila yɔrɔ dɔ la donc biriki yɛrɛ fana bilanen don an ye baara kɛ ni o jardin de ye. Problème t'a la a tɛ tɛmɛ o kan an ɲɛ b'a bɛɛ la i ka fɛn yɛrɛ finɛni caman bɛ ne kunkolo la sa o n y'a bɔ dɔɔni walasa fiɲɛ o tɛ baasi a ko la. Non mais sariya la n k'a ka don wa wa n y'a dun tuguni finɛni de b'a kɔrɔ. Donc maintenant an bɛ foli lase hali bi jamanadenw aw ma kosɛbɛ an b'a ɲini maliyɛn bɛɛ ka partager mɔgɔ minnu bɛ k'an lajɛ Kayiba Jabate Kulikoro Sikaso Segu Mopti fo ka taa bila Tɔnbɔkutu ni Gawula an bɛ aw fo aw minnu bɛ k'an lajɛ nanzara jamanaw la Faransi États-Unis d'Amérique an bɛ aw bɛɛ fo ka waleɲuman dɔn k'a fɔ hali bi jamana in Ala k'a diya an b'o de fɔ maa si tɛna anw ka jamana mara tuguni n'i ma ko dɔ kɛ jamana ye Ɲankɔrɔ Yaya Samake an bɛ dugawu de k'a ye Ala k'a sago d'a ma maa minnu kɔni bɛ yen k'u bɛ fɛ ka anw mara Ala k'a kɛ maa ye mun delila ka ko dɔ k'an ka jamana ye maliyɛnw an ka miiri dɛ n bɛ segin kɔrɔ fɔ kan n'an bɛna sugandili kɛ désormais élection présidentielle nataw la an k'an miiri maa mun bɛ fɛ ka kɛ anw ka jamana ɲɛmaa ye ne ko a ye mun kɛ anw ka jamana ye kelen a ye mun de kɛ jamana ye est ce que a delila ka yiri dɔ jɔ est ce que a delila ka koko dɔ jɔ jamanadenw ye wa a delila ka jamanadenw ka hamina ko dɔ ɲɛnabɔ wa o ye fɔlɔ ye filanan ne ko maa nasugu jumɛn don dɛ est ce que maa ɲɛnama don zon don wa est ce que a bɛ nafolo suɲɛ est ce que maa tilennen don baarakɛyɔrɔ la an k'o ɲɛɲini k'o dɔn c'est important o tɛmɛnen kɔfɛ sabanan ye jumɛn ye ne ko maa modèle jumɛn don ani adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ est ce que a bɛ don maa ko la a bɛ mɔgɔw ka ko kɛ est ce que mɔgɔw ka ko ka d'a ye ni n'a sɔrɔ dɔ ka sigi ko dɔ bɛ sigida kɔnɔ est ce que a bɛ t'o la maliyɛnw n'an y'o o saba sɔrɔ maa mun na o b'a yira o bɛna kɛ jamana ɲɛmaa ɲɛnɛmanba de an kana taa maa ta nata kama ko parce que ko n'a tigi kɛra président ye a bɛna jɔyɔrɔ d'a ma an k'a kɛ parce que a bɛna nafa ɲɛ bɛɛ ye ne kelen tɛ dɛ bɛɛ o de ka ɲi jamana kɔnɔ donc an bɛ dugawu k'an ka jamana ye baara de daminɛna kuma duman kɔni o banna anw mago bɛ actes de la olu ka se ka poser donc an tɛ classe kɔnɔnaw na yɔrɔ yira donc entrepreneur nin ye sabanan de classe belebeleba saba de don o tɛ belebeleba saba a saba kelen kelen fɛn fɛn kɔnɔ ventilo 4 ani climatiseur sumalenba kelen ekɔlidenw denmisɛnninw bɛ kalan kɛ sumaya kɔrɔ a tɛ an ma ban fɔlɔ karo b'a la dɛ karo b'a la an bɛna karo de d'a kɔnɔ donc ɲɛgɛn fana ɲɛgɛn bɛna labɛn ɲɛgɛnden 4 donc o bɛna labɛn ka di école karamɔgɔ ni denmisɛnninw ma donc n'ala sɔnna kuru yɛrɛ kɔnɔna ka bon kosɛbɛ voilà kuru kɔnɔna ka bon kosɛbɛ baara misɛnmanin caman bɛ yen u bɛna k'a kɔnɔ baara caman bɛna kɛ baara misɛnmanin parce que denmisɛnninw dala ye kulonkɛ minɛnw caman i hakili bɛ jardin kɔnɔ a kan ka sɔrɔ ni dɔ ma fara minɛnw kan fɛn fɛn bɛ Mali la a kan ka taa a bɛ tɛmɛ a bɛɛ kan n'ala sɔnna Ala k'aw dɛmɛ vraiment an bɛ EJO mɔgɔw fo kosɛbɛ u ka nin baara ɲuman na an bɛ ko kun cɛ ni Ɲankɔrɔ Yaya Samake yɛrɛ ni ale ye le président d'honneur du parti PACP an b'a fo kosɛbɛ a ka furaba yɛrɛ bi yan furabaja tari baasi t'i la aw bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan dɛ nin ko in bɛ nisɔndiya ko ye dɛ hakili nisɔndiya ko ye tiɲɛ na an b'aw fo i yɛrɛ ɲɛ b'a la ka ban au PACP nous on fait la politique concrète PACP la aw bɛ politique concrète de baara c'est-à-dire baara kilennenw an tɛ kuma gansanw tɛ baara bɛ kɛ ka accompagner donc nin y'an ka jardin dɔ ye a Balabu ekɔliso jɔ o y'an talan ye ani foraji jɔ o y'an talan ye donc an y'an wele ka na nin de kɛnɛ kan bi donc jardin kɔni a daminɛ a ma mɛn kosɛbɛ baara banna ka ban donc nin y'anw taabolo de ye an taabolo président yɛrɛ ko k'aw ye ekɔliso 43 jɔ o don wa tiɲɛ don ne yɛrɛ y'a caman yala o foraji bɛ taa nin kɔ la sisan awɔ hali an bɛ yɔrɔ min na ko sisan an ka furakɛlaw bɛ ka yɔrɔ dɔ sigi yɔrɔ wɛrɛ u bɛ ka yɔrɔ sigi Titibugu an bɛ ka furaji kelen sigi a bɛɛ kɛ mun kama ta an bɛ k'a kɛ ka maliyɛnw se lahinɛ k'u lahinɛ k'a yɛrɛ baarakɛla tɛ an seko min bɛ jamana jɔko la an b'o kɛ donc an taabolo y'o ye awɔ Ala ka barika don PACP la vraiment a tɛ tɛmɛ nin kan an b'a laban ni excellence yɛrɛ nin waati in na donc o b'a yira toujours de bɛ entreprise mɔgɔw a bɛ baara la quoi toujours tante a bɛ baara la quoi ouais bon ni te mina o bɛ baara tɔ diya quoi voilà a yɛrɛ ɲɛ t'a la nin Badalabugu de ye sugu filɛ yan yan ye mairie ye
an t'a la yan ye CSCOM ye donc jardin mina jɔ ka ɲɛsin nin bɛɛ ma o b'a yira k'a fɔ a kɛra yɔrɔ ɲuman na yɔrɔ mun bɛ a ɲɛsinna dɔgɔtɔrɔso ma denmisɛnninw yɛrɛ hali ni Ala k'an kisi hali ni banamisɛnninw y'u minɛ ha kɔfɛla fana b'a la kɔfɛlaw caman b'a la donc kuru in ka bon kosɛbɛ komi tile ka kalan an ka masinimafɛn ninnu tɛ sɔn tile ma donc an bɛ yan kuru yira sinon kuru in ka bon de kɔfɛla bɛɛ de b'a la a kɔfɛla ka bon kosɛbɛ donc o kɔfɛ dɔgɔtɔrɔsow bi yan ani miiri yɛrɛ bi an kɛrɛfɛ yan donc o b'a yira a kɛra yɔrɔ ɲɛnamaba de la donc excellence n'an bɛ se ka a laban sisan an kɔni an ye entrepreneur ɲininka an ye maire yɛrɛ ɲininka maire yɛrɛ nisɔndiyara kosɛbɛ donc maintenant jamanadenw kɔni ɲɛ b'i la c'est à dire que an kɔni y'an ka politique mɔgɔw e fana ye politique maa ye i fana mɔgɔ bɛ président ɲini na i b'a fɔ maa caman mɔgɔ b'a la cogo min na nka n y'a ye e kɔni i bɛ kunnafonidilaw wele ka taa kɛnɛ bɛɛ kan n'i ye baara o baara kɛ walasa jamanadenw ka bɔ a kalama k'a fɔ k'i tɛ ka balo ten i tɛ ka fanga ɲini ten i bɛ ye jamanadenw de kama donc maintenant baara tɔw don nataw la c'est à dire que maa minnu mɔgɔ b'i yɛlɛ par exemple i b'a sɔrɔ a ka di dɔw yɛrɛ hali ka ɲɔgɔn k'u ka dugu la nka se t'u ye u t'a dɔn u bɛ n'i sɔrɔ cogo min na a ka di dɔw fana ye ka fourage k'u ka dugu la a ka di dɔw fana ye parce que i y'a kɛ dugu caman na an y'a ye ne yɛrɛ taara burusi kɔnɔ dugu dɔw la fo Kajolo kɔfɛ an taara ye Karaguan a don Karaguankaw nisɔndiyara kosɛbɛ o kɔfɛ an ye CMA kɛ sɔɔni an bɛna wele dugu dɔ bɛ yen ko Zegun o fana bɛɛ bɛ Kajolo mara la an bɛ to inauguration kɛ mois d'octobre in na ni Ala sɔnna ma le 23 an bɛ taa inauguration kɛ CMA décembre wali janvier an bɛ inauguration kɛ Zegun bon ni inauguration in n'Ala sɔnna an kan ka jan fana inauguration kɛ yanni école ka taa parce que o ye maire sago ye donc i ka ɲininkali la ni mɔgɔ min b'a fɛ k'an contacter je suis disponible n'i taara ne yɛrɛ ka page kan n'o ye Yɛ Samakɛ Facebook kan n ka numéro yɛrɛ ne yɛrɛ ka numéro affichelen bɛ yen n ka secrétaire ka numéro tɛ n ka assistant ka numéro tɛ ne yɛrɛ ka numéro de bɛ yen a numéro bɛ WhatsApp kan a numéro bɛ sɔrɔ direct la mais comme n ka réunion ka ca bon ni cɔrɔnɔ bɛ kuma na n tɛ appel ta donc u bɛ se ka messagew ci WhatsApp kan donc o gérer ka di numéro 75 39 71 20 71 20 voilà numéro in bɛ ne ka numéro principal de don mais a bɛ WhatsApp fana kan mɔgɔw bɛ n wele ni n tɛ ɲɛ gannen tɛ baara la n bɛ mɔgɔw ka appel ta mais n ka assistant yɛrɛ fana bɛ sɔrɔ numéro min kan joona joona o ye 70 39 19 92 19 92 donc an bɛ maliyɛn bɛɛ kama parti ko tɛ mɔgɔ dɔw bɛ don ne ka ekɔliso jɔlen kɔnɔ ka taa voter parti wɛrɛ ye o tɛ kojugu ye bɛɛ n'i sago de don ni dalen b'a la min bɛ se ka faso jɔ i ka dalu b'i bolo bɛɛ n'i ka dalu de don mais an bɛ sira mun kan n y'o de fɔ politique mɔgɔw k'a dɔn ko kuma ni jɛ dɔrɔn t'a ɲɛ tugun fɔ jamanadenw k'a dɔn k'a fɔ ni an y'an ka vote di mɔgɔ ma mɔgɔ min tɛ mɔgɔ cɛsirilen ye ni tiɲɛni yera la o ye anw yɛrɛ nɔ ye an bɛ kɛlɛ la politique kɛnɛ kan bi ko ka organe unique de gestion des élections parce que lagosi min bɛ da élection kan dɔw sera ka o jagoya cogo jamana ɲɛmɔgɔya la Mali kɔnɔ namaraw la cogo min na ani députéyaw la ani mairiyaw la cogo min na fo an k'o dabila jamanadenw k'u wasana mɔgɔ ta mɔgɔ min bɛ se k'u dɛmɛ k'u ka kɔngɔ furakɛ mɔgɔ min bɛ se k'u dɛmɛ ka denmisɛnninw lakala mɔgɔ min bɛ se ka dun ka fa sabati mun bɛ se ka lakana sabati jamana in kɔnɔ ani ka kɛnɛya sabati wari t'o sɔrɔ 400 n'i y'o minɛ k'o dun a t'i ka jiko mago ɲɛ a tɛ denmisɛnninw ka siniɲɛsigi a tɛ baara ɲini ka di denw ma donc fo an k'a dɔn k'a fɔ ko kɔlɔlɔ de bɛ fugari tali la ka bila jamana ɲɛmɔgɔya la fugari de bɛ kɔlɔlɔ bɛ n'i ye fugari ta ka bila i ka mairie ɲɛmɔgɔya la kɔlɔlɔ b'a la n'i ye fugari ta ka k'i ka député ye fo an k'o de dɔn a kɔlɔlɔ ye mun ye denmisɛnninw ni n'u tilara kalan na u tɛ baara sɔrɔ o ye ɲɛmɔgɔ lankolon tali kɔlɔlɔ dɔ ye n'i ka mɔgɔ banana ni se t'i ye ka taa n'a ye jamana wɛrɛ kan a si bɛ dɔgɔya ka sɔrɔ a si tɔ bɛ yen a bɛ sa ka sɔrɔ a si ma ban o ye élection kɔlɔlɔ dɔ ye dun ka fa sabatili an y'a ye o san in na IBK ni a ka fanga kolon min tun bɛ yen olu dɛsɛra ka kɔritigiw ka
subvention kɛ o ye kɔlɔlɔ min da Mali ka bɛɛ y'a ye a ye kɔlɔlɔ min da kɔriko kan dunka fa yɛrɛ kan kabako kan bɛɛ y'a ye donc kɔlɔlɔ bɛ ɲɛmɔgɔ t'a la mɔgɔ min ye dɔ kɛ n'a y'o senkɔrɔma tintin a ka ca Ala fɛ o bɛ caman bɔ ka gɛlɛya la mais mɔgɔ min ko ɲɛrɛbakun mɔgɔ min ma foyi foyi kɛ ka kɔrɔ ko kana mparantiya kɛ jamanadenw kan n'o tiɲɛna o kelen nɔ tɛ n'i ye maçon ta k'o ka t'i ka mobili dilan n'o ma k'i sago ye i bɛ jigin i yɛrɛ la dɛ donc an ka mɔgɔ ta mɔgɔ min y'a yira k'a fɔ faso in kanu b'a la k'a sɔrɔ talidon ma se mɔgɔ min ye dɔ kɛ a faso la mɔgɔ min ye dɔ kɛ a ka commune kɔnɔ mɔgɔ min ye dɔ kɛ a ka région kɔnɔ mɔgɔ min ye dɔ kɛ jamana in yɛrɛ kɔnɔ n'an y'a jateminɛ o ma politique mɔgɔw bɛ wuli ka baara kɛ jagoya n'a fɔra k'i ti ta ka kɛ député k'a sɔrɔ e ma école jɔ e ma jibundo di mɔgɔw ma wali ma tracteur di n bɛ min f'i ɲɛna tracteur bɛ jɛnsɛn togodaw la sisan fourage bɛ kɛ Mali yɔrɔ bɛɛ sisan n'an ye min ɲini mɔgɔw fɛ n'an ye min ɲini politique mɔgɔw fɛ o b'o de ka ɲi n'an ko 400 de ka d'an ye ko b'an bɔ ko b'an denw ka baarako bɔ ko b'an ka jiko mago ɲɛ u bɛ 400 d'an ma mais n'an ko ko an bɛ cɛsiribaga de fɛ cɛsiribagaw de bɛ kɛ an ka ɲɛmɔgɔw ye donc ne bɛ o ladilikan mun di jamana bɛ bolo min kan bi fo an k'an cɛsiri a ye n'an ka fara ɲɔgɔn kan Mali bɛ dingɛ min kɔnɔ maliden bɛɛ jɔyɔrɔ ka bon Mali ka se ka bɔ dingɛ in kɔnɔ bɛɛ k'i bolo maga la walasa an ka se ka bɔ n'an ma fara ɲɔgɔn kan fo k'a kɛ fanga nɔfɛ ɲɔgɔn burujaw ye an kan ka keleya ɲɔgɔn na an baarakɛ bolow la karisa ye école 2 jɔ ne bɛ 10 jɔ ka fara o kan karisa ye école 1 jɔ ne bɛ 3 jɔ a ye tracteur 1 ni dugu in ma ne bɛ 2 d'olu ma n'o kɛra sisan jamana in bɛ bɔ nɔgɔ la Ala ye jamana in sɔn Ala ye min kɛ Mali ye a m'a kɛ jamana caman ye ni an y'an cɛsiri anw bɛ jaga bɔ ka di Faransi ma parce que dugu jukɔrɔ nafolo min bɛ yen Ala ye anw sɔn ka tɛmɛ Faransi kan Faransi kelen tɛ jamana caman bɛ yen bi olu bɛ ka ɲɛbɔ anw ka dugu jukɔrɔ nafolo nɔfɛ mais halisa anw bɛ yɔli yɔli la ko sɛgɛ b'an na kan humusa kɔ olu b'a la ko sɛgɛ b'u la jamana in tɛ sɛgɛbagatɔ jamana ye ɲɛmɔgɔ dɛsɛ ɲɛmɔgɔ ntanya de ye jamana in lanɔgɔ tan mais f'an ka foli kɛ ka ɲɛsin an ka bi ɲɛmɔgɔw ma ne tun tɛ sɔrɔsi ko la dɛ nka bi ne nisɔndiyalen don bonya min bɛ ka taa da an ka jamana kan bi jamanadenw ka jamana kanu dɔ bɛ nin ka fara kan u tun bɛ ka an fo cogo min na Mali bɛ nin ka bonya jamana kɔ kan ani diɲɛ foroba kɛnɛw kan n bɛ foli kɛ Asimu na jamana in b'a kun an bɛɛ lajɛlen ka yiriwali bɛ ale de kun bi ni élection kɛra u kɛcogo la ka nambara bɔ a la ka suɲɛli bɔ a la k'a fɔ ko mɔgɔ min bɛna ta ka bila an ɲɛ k'o ye jamanadenw wasalen ye Asimi a y'a kɛ ko kɛ a k'a dɔn k'a fɔ PACP n'o ye anw ka fanga ɲinitɔn ye anw bɛ ka gouvernement senkɔrɔma tintin kabini an bɛ yen n'an m'a kɛ ni école jɔ ye an b'a kɛ ni tracteur ko ye an b'a kɛ ni bourse ye an b'a kɛ ni jibundo ye mais politiquement aujourd'hui nous soutenons la réussite de la transition nous soutenons la mise en place de l'organe unique de gestion des élections parce que organique kɔrɔ min tun bɛ yen k'a ta bi ma fɔ k'a ta depuis o bɛ yen fɔ bi anw ye candidat ye jamana ɲɛmɔgɔ ɲini na anw ma de ka don organe dɔ kɔnɔ an ma de ka don CENI kɔnɔ élection bɛ kɛ i tɛ yɔrɔ min na fɛn min bɛ kɛ i kɔ i ka sara bɛ da yen wa donc danaya t'a ko kɔnɔ mais ni organe unique kɛra n'an bɛɛ ka mɔgɔ b'a kɔnɔ candidat bɛɛ ka mɔgɔ b'a kɔnɔ min kɛr'i ɲɛna i bɛ da o la dɛ mais min kɛr'i kɔ o kɛr'i kan min kɛr'i kɔ o kɛr'i kan donc Mali bɛ yɔrɔ min na bi an k'an cɛsiri Cɔrɔnɔ aw yɛrɛ b'aw ci la jamana kɔnɔ den mun maliden mun bɛ jamana kɔ kan
n'u jigi sɛbɛnnen bɛ aw de la an bɛ ka baara min kɛ sisan ni aw tɛ u bɛ an politique mɔgɔw bɛɛ gosi bere kelen na ko politique mɔgɔw n'i y'an bɛɛ gosi bere kelen na i bɛ mɔnɛ don dɔ la anw mun bɛ cɛsiri la anw ni tɔw man ka gosi bere kelen na dɔw b'a kan ka faso in wari ta ka taa bila wagandenw kɔnɔ jamana kɔ kan anw bɛ ka taa ɲini ka n'a don jamana kɔnɔ n'an bɛɛ gosila bere kelen na mɔnɛ b'an faga dɛ donc f'u fana ka baarakɛlaw timinanja u timinanja kumaw ka fɔ u timinanja votew ka kɛ walasa tɔw ka ɲɛbɔ u fɛ mais n'an ye fugari ta ka bila ɲɛ mɔgɔw bɛ ɲɛbɔ fugariw fɛ dɛ fugariya bɛ jidi jamana kɔnɔ donc aw yɛrɛ ka na lajɛ tan o ka fisa mɔgɔw y'a ye o ka fisa u y'a mɛn donc mɔgɔ miliyɔn hakɛ min bɛ k'a lajɛ bi u bɛɛ ɲɛ bɛ nin na u bɛɛ b'a ɲini a ma fɔ ko bɛɛ ka don anw ka tɔn na koyi nka a y'a ɲini aw ka tɔn ɲɛmɔgɔw fɛ u ka u cɛsiri jamana ye u ka fɛn dɔ kɛ u sigida la u ka fɛn dɔ kɛ jamana kɔnɔ n'an ye ɲɔgɔn ladege sisan n'an kɛlɛra ɲɔgɔn kɛwale la sigasi t'a la jamana bɛ bɔ nɔgɔ la donc an ka tunkarankew aw bɛ sigiyɔrɔ mun na aw ɲɛ b'o faamaw taabolo la donc a ye pression kɛ mun bɛ dɔɔnin na a ye wuli a k'u dɛmɛ an b'aw ka dɛmɛ ɲini o bɛ dɔ fara anw seko kan walasa ka jamana in dɛmɛ o bɛ anw kumakan bɛ yɔrɔ wɛrɛ lasɔrɔ a tɛ yɔrɔ min lasɔrɔ bi donc an ka foli bɛ jamana kɔnɔ den bɛɛ lajɛlen fɛn o fɛn bɛ cɛsiri la jamana in ye an ka foli bɛ premier ministre Choguel a taara kumakan min fɔ Nations Unies na a ye ne kɛnɛya a ye ne kɛnɛya ne tɛ Russie ko la ka kɔrɔ anw ye démocrates républicains ye anw ye conservateurs ye donc ni i y'a dan ne ma mɔgɔ o mɔgɔ i finna o i jɛra o i bi diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'i bɛ se ka anw dɛmɛ ladiriya kɔnɔ tilennenya kɔnɔ mɔgɔ si tɛ an ka tiɲɛya ma dɛ mɔgɔ si tɛ yan Mali kanu ma u bɛ yan u ka laɲini dɔw dɛmɛ u ka intérêt ma nka e ka intérêt mana kɛ anw ka bɔnɛ ye Ala k'i n'i ka intérêt nagasi jamana o jamana ne ko ko e ka intérêt ɲini ka kɛ Mali nagasili ye Ala k'i yɛrɛ nagasi donc an ka ɲɛmɔgɔw ye bolo min ta bi malidenw an ka ɲɔgɔn sɔsɔ dabila an ka wuli an ka nin kelennin kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛna wuli ka i tugu an kɔ sisan parce que tiɲɛ yɛrɛ la an ye lamaloya kɛ ka ɲɛsin dɔw ma n'o dun fana kɛra u t'u sigi ten u bɛ kuma caman fɔ bi Mali lakari kan caman fɔ an m'a fɔ ko an t'u fɛ koyi an ko an b'an ka jamana ka hɛrɛ de nɔfɛ ni an ka hɛrɛ b'u bolo u ka na an ka jamana baara ɲɔgɔn fɛ nka san 9 min bɛ ka ɲini o ma sɔrɔ ko fɛn wɛrɛ ti fara an kan kelenya bɛnnen bɛ mun na o dan ye Ala ye anw bi Ala kelen de bato nka teriya sira kan ni maa o maa bɛ se ka Mali dɛmɛ Ala k'o kunsin an ma wa an b'o kunbɛn ka ɲɛ o tɛ tɔw lagoya ye parce que degun de b'anw kan bi ko ni bolo fununa a bɛ da tigi naga de kɔrɔ dimi bɛ anw de kan anw de somɔgɔw bɛ ka faga anw de ka sɔrɔsi cɛw bɛ ka faga anw de somɔgɔw dɛsɛlen bɛ ka taa dumuni kɛ hali kunu n y'a fɔ nin y'a kalo 28 an bɛna o de daminɛ sisan kalo o kalo an bɛ miliyɔn 7 n'a kɔ an b'o de don balo la k'a di mɔgɔw ma Mopti mara kɔnɔ parce que u tɛ se ka t'u ka ɲɔw kan tuguni u tɛ se ka t'u ka malow kan tuguni Ala ni insécurité y'a sababu ye donc an bɛ dɛmɛ fitinin don ka s'u ma walasa u ka se ka balo u kana jigilatigɛ jamana in kɔnɔ parce que ni mɔgɔw jigilatigɛla u bɛ ko caman kɛ caman farala jatigɛbaga ninnu kan bi jigilatigɛ de y'u fara u kan donc an ka ɲɔgɔn dɛmɛ Maliens an ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka ɲɔgɔn sen bila ten sa an ka ɲɔgɔn bolo minɛ an ka transition in dɛmɛ ni transition bɛ se ka kɛ yanni février cɛ n'a bɛ se ka ban yan'o cɛ a ka kɛ n'a ti ɲɛ dɔ fara an kan kɔ an ka dɔ fara a kan ni malidenw bɛnna fɛn mun na diɲɛ mɔgɔ bɛ tugu an kɔ o de la mais hali n'an gɛnɛna tiɲɛ kan mɔgɔ tɛ tugu an kɔ
olu b'an kan an yɛrɛ b'an yɛrɛ kan an laban ko b'an kɔnɔna fili dɛ donc jamana in kanu banna bɛɛ b'i ka kanu yɛrɛ i tacogoya la maliden tɛ yen bi k'an bɛ se k'a fɔ ko min t'a faso fɛ i bɛ se ka fili mais o kɔrɔ tɛ k'i t'i faso fɛ nka welekan laban mun bɛ yen o ye u k'u ɲɛ jɔ nin na u k'a dɔn k'a fɔ anw bɛ cɛsiri mun na mɔgɔ tɛ an na saliya la mɔgɔ ka kɛwale tɛ anw na saliya la an bɛ continuer k'an seko kɛ jamana in ye parce que o ye anw taabolo ye mɔgɔ o mɔgɔ n'i b'a fɛ ka don parti in na n ye numéro mun di i n'a fɔ Furaba ka numéro 70 39 19 92 sigasi t'a la n'a y'a wele a b'aw répond a bɛ se ka dɛmɛ cogo min na a b'o baaraw kɛ walasa an ka se ka parti in sankɔrɔta mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko mun bɛ k'u cɛsiri Mali ye ko malidenw b'olu senkɔrɔta donc n b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn halisa Ala ka aw yɛrɛ fana bolo mɛn aw ka baara la Ala k'an to ɲɔgɔn ye aw ni ce merci beaucoup excellence a yɛrɛ ka slogan ye diriger c'est servir diriger c'est servir ɲɛmɔgɔya tɛ dɔwɛrɛ ye jɔnya kɔ awɔ ani ce ok diriger c'est servir Maliens an bɛ aw fo k'aw waleɲuman dɔn excellence ye mun fɔ ni o ye Samake a tɛ tɛmɛ o kan ɲɛmɔgɔya jɔnya de don i kan ka ko de kɛ jamanadenw ye jɔnya don donc o b'a yira k'a fɔ vraiment an b'i ye fo kosɛbɛ ka waleɲuman dɔn a kɛra an ka Mali ambassadeur ye ka tɛmɛ Inde jamana kan a kɛra o ye waati y'a sɔrɔla a ye fɛn caman a kɛra sababu ye ka na ni fɛn caman ye jamana kɔnɔ a kɛra sababu ye an ni Indew ka kelenya an ni Indew ka balimaya ka se ka sinsin ka ɲɛ kosɛbɛ ye Samake de o kɛ donc a ye fɛn caman kɛ o kɔrɔ an da tɛna so o ma nka mɔgɔ bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ ka o ko ɲɛɲini o tɛmɛnen kɔfɛ fana an nana ye k'a fɔ a nana ni écoleden caman fana ka taa n'olu ye nanzara jamanaw la ka t'u wala o fana ye ko ɲumanba ye donc an b'a fɔ kosɛbɛ a ka fasoden ɲumanya la k'a fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔ tɔw ye politique maa tɔw ye u bɛɛ ka dɔ kɛ jamana in ye u ka dɔ kɛ yanni élection cɛ anw de maa t'a bilen dɛ anw de t'an ka kala fili maa si ye tuguni ko parce que k'i bɛ se kuma la k'i nɛ ka di ou bien ko k'i bɛ se ka 5000 da ou bien 5000 da anw ka sira foyi tɛ maa si ka wari la tuguni jamanadenw bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛbakun na n'an ka politique maa fɛn fɛn nana k'u bɛ fɛ ka an mara a ye ɲininkali kɛ ne ko karisa ye jumɛn kɛ jamana in fɔlɔ yanni bi cɛ o ye kelen ye est ce que a bɛ taa mɔgɔw kɔ kungo la wa est ce que maa ɲɛnɛma don a delila ka baarakɛyɔrɔ mun kɛ ka tɛmɛ o baarakɛyɔrɔ in na ne ko a ye sonyɛni kɛ walima a ma sonyɛni kɛ a y'o ɲɛɲini fɔlɔ yanni a ka kala fila tigɛ sinon maliyɛnw malangolo bɛ na an mara jamana in kɔnɔ zon bɛ na an mara jamana in k'an ka jamana segin kɔ tuguni a y'a ye Mali sɛgɛnna cogo min na ka se degré ma an bɛ foli lase Choguel Kokala Mayiga ma ale ka fara président de la transition kan ni o ye Assimi Goïta colonel Assimi Goïta an b'a n'a ka cɛdenw fo k'u waleɲuman dɔn Choguel kan ka nabi an ka cɛdenw olu bɛ aéroport la ni o ye Alajon Abdoulaye Kulubali ani ka fara Aïchatou ka olu talen don aéroport la ni ka se ka taa Choguel ka nali ka se ka t'o fana couverture yira aw la en temps réel ouverture média ye nin de an bɛ bɛɛ de ka bila la sanga ani waati bɛɛ mun b'a to jamanadenw aw kana se ka ɲɛnɛfi kunnafoni ko taasira la an b'aw fo ka waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ jamana in Ala ka jamana in d'an ɲɛ Ala ka Mali bɔ nɔgɔ la Ala ka jamana in k'an sago ye Ala k'an kisi sitanɛ ma an ka cɛden minnu bɛ kɛlɛyɔrɔ la an bɛ dugawu kɛ u ye Ala k'u kisi Ala ka sankɔrɔta d'u ma hali bi minnu taɲana jamana in ye ni o ye an ka cɛdenw ye an bɛ dugawu kɛ u ye Ala ka u garisɛgɛ bɛ aljinɛ ma jamana ko la Ala k'u bɛɛ don aljinɛ na parce que u sara jamana ko de la an kana ɲinɛ u kɔ an k'u sama dugawu la kosɛbɛ o de ka ɲi Cɔrɔnɔ yɛrɛ bɛ foli lase a kanuba bɛɛ ma diɲɛ fantan ani naani fɛ Mali seleke naani bɛɛ la nanzara jamanaw la an bɛ jamanadenw fo kosɛbɛ k'a fɔ a k'an bɛn waati wɛrɛ ouverture média kan merci à toutes et à tous et à la prochaine.